Dear guests, a few minutes and we will begin our lecture. Thank you. Jelenleg a Sopron-kőügyei Fegyház és börtönben töltöm életfogytiglani 25 éves büntetésemet. Jézus segített, hogy eltörölje teljesen a múltamat. Én nem is tudom igazából elképzelni már máshogy az életemet. Én megtapasztalhattam azt, ahogyan kellett volna élnünk annó talán, és ezt tartom a legnagyobb büntetésnek, hogy most kaphattam meg Jézus tanítását, hogy nem előbb. De nem bánkódásból, hanem annyira csodálatosan szép, hogy büntetés, hogy aki nem ismeri meg. Minél később ismeri meg az ember, annál nagyobb büntetés számára. Mert akkor jön rá Isten igazából, hogy mit is jelent Jézus. Nincsen múltam, nincs gondolatom, nincs olyan gonosz cselekedetre való hajlam sem, ami esetleg rosszá vihetne innentől kezdve, mert nem tud rosszra vinni semmi. Nincs az az erő, ami Jézusnál erősebb lenne. És itt bent hirdethetem az evangéliumot, ami nekem nagyon nagy ajándék. De minden nap fel kell állni, és minden nap Jézushoz kell fohászkodni segítségért. Nem kellenek nagy imák, meg nem kell olyan hatalmas dolgot tennünk azért, hogy az Atya még jobban szeressen minket. Pedig föl sem foghatjuk, hogy mit tesz értünk a mindennapokban. Láttam, hogy sekesek mit csinálnak, mi a feladatuk, kint a civil életben is, meg itt benn is, tehát ez nem volt nekem új, de érdekesnek tűnt, mert ugye, hogy én ebben mit fogok csinálni, vagy mit fogok itt ténykedni. Mindegy, elvállaltam, és attól kezdve én 12 augusztusa óta sekresés lettem, és kezdődött el nekem a vallási életem. Szerettem. Ahogy kint szerettem énekelni, zenélni a bálokat, mulatos zenéket, meg mindenfélét, én nem gondoltam volna, hogy ezt ugyanígy fogom szeretni, ezeket a zenéket, ezeket a dalokat. És nagyon szerettem őket játszani. Nagyon sokat beszélgettünk Lajos atyával, az életemről, családról, mindenről, ami akkor engem érdekelt, nyomasztott, vagy jókedvezőített, tehát minden. Ő volt a minden tudója az én lelkemnek, agyamnak, életemnek itt a börtönben. Bármi gondom, problémám volt, mindenben hozzáfordultam, és minden problémámat megoldotta. Tehát elég volt vele egy beszélgetés, és jobbra fordult az a napom. Amikor mondtam a családnak, hogy sekrecsés lettem, azt mondja, apu, te sekrestés? Hanem igen, én sekrecsés lettem. És azt mondja, mit csinálsz? Hát mondom, csöngetek, olvasom a Szent Leckét, vagy a Hívek imáját, majd amikor elkezdtem zenélni is, illetve játszani a dalokat, akkor mondtam azt is, hogy most kántorként is csinálom a dolgokat, és hogy nagyon jó érzés. És örültek neki. És nem azt mondták, hogy apu, ezt ne csináld, ez nem te vagy. Nem azt mondták, hogy nem te vagy, hanem örültek. Mert tudták azt ők is, hogy nyilvánvaló, hogy ha ezen az úton járok, és megtaláltam valamit, ami nekem csak jót hozhat, azt nem rontják el.
Dear guests, I would like to extend a warm welcome to all of you Queridos and invitados, begin yo by quisiera providing you with some darles technical una details for the bienvenida days ahead. calurosa y First of all, compartir I con would ustedes like to una ask the información técnica. attendees who are using a translator's En primer lugar, device quisiera during the lecture solicitar a to los turn it on by peregrinos, pressing the button on the los que front. utilizan los Then audífonos, scroll que down to the primero pues, required que language with the enciendan help of the button estos found on the right audífonos side con of el the botón que se device. encuentra The volume can be en adjusted on the left este side. aparato. Luego I would also like to se puede ask ajustar everyone to también return their el sonido del devices volumen before they en leave estos after the presentation. aparatos por una parte y por Thank you otra very parte much in deben advance. seleccionar Our lecture también will be el held canal in adecuado. French. La Kedves vendégeink, ponencia sok szeretettel se dará köszöntök mindenkit. en Engedjék meg, francés. hogy elsőként néhány technikai információt megosszak önökkel. Tisztelettel kérjük a zarándokokat, akik az előadás folyamán tolmácskészüléket használnak, hogy bekapcsoláshoz nyomják meg az elülső oldalán található gombot. A kívánt nyelv eléréséhez tekerjenek a megfelelő csatornára, melyet a készülék jobb oldalán tehetnek meg. A hangerőt pedig a bal oldalon tudják állítani. Kérünk mindenkit, hogy a fakultáció végén a pavilon elhagyásakor adják le a tolmácskészülékeket. Köszönjük. A mai előadás francia nyelvű lesz.
Isten hozta önöket, kedves vendégeim! Bienvenidos, Sok szeretettel queridos köszöntök invitados, les doy mindenkit una a calurosa Nemzetközi bienvenida Eukarisztikus Kongresszuson, itt a Hungexpon. en este Congreso Tóth Eucarístico Zsófia vagyok, Internacional a en Magyar Katolikus el Rádió Hungexpo. munkatársa. Yo soy Sofía Toth, Tegnap Damien trabajo Stein, para a la Cor et Radio Lumen Christi Católica. közösség alapítójának magával Ayer ragadó előadását escuchamos una hallhattuk. presentación muy Bizonyára interesante. a mai előadáson is Probablemente, kivételes élmény o sin lesz duda, la részünkre. presentación de hoy también Ahogy nos brindará tegnap, una experiencia így ma sem inolvidable. lesz Tal könnyű como ayer, döntést hoy hozni, tampoco hogy será melyik fácil tomar una decisión fakultáción vegyünk en részt. qué facultad Hit deseamos és tudomány egy participar. matematikus útja Jézusig. Fe y Egy ciencias, történet el recorrido de un 7 szóban, matemático akiről szól Jean-Luc hasta Mons, Cristo, 7 una gyermekes historia en családapa, 7 boldog palabras. nagyapa, Jean-Luc Mons a es un hombre Ferenc laico, pápa által matemático, padre de alapított 7 hijos, Kárisz, avagy a abuelo. katolikus Se convirtió, karizmatikus siendo ya megújulás adulto, nemzetközi está apegado szolgálatának espiritualmente korábbi a Charis, al moderátora. nuevo Servicio Internacional Jean-Luc para la Mons Renovación szerint Carismática az Católica. evangelizáció Según Mons, olyan, la mint az evangelización es como ejtőernyőzés. lanzarse en A paracaídas. lélek a El megfelelő espíritu időben llega en el momento érkezik, sem oportuno, előbb, ni sem tarde ni később. temprano. A megfelelő En el momento pillanatban adecuado, kinyitja az abre el ejtőernyőt, paracaídas és megadja y az da el regalo ajándékot, necesario amely para ahhoz llegar al szükséges, corazón de una hogy elérje persona. az ember szívét. A Szentlélek működése észlelhető, és nem La szabad obra del Espíritu korlátozni. Santo es Ezt a percibible gyönyörű y gondolatot no se fejti ki debe előadásában. limitar. Esta idea tan preciosa será desplegada en su presentación. Az Eucharistia és Szentlélek. La, C'est le titre de mon intervention. la Eucaristía es el Espíritu Santo, lo dijo en húngaro. Es el título. L'Eucharistie et le Saint-Esprit. La Eucaristía y el Pour Espíritu commencer, je Santo. voudrais Para que nous comenzar, nous tournions vers quisiera la Vierge Marie. que nous la nos prions dirigiéramos chacun hacia dans la notre Virgen, langue. la Virgen María, y que rezáramos Que nous cada disions uno un en Ave su María propia ensemble. lengua una Ave Demander à María. Marie, Tenemos qui est que l'épouse de l'Esprit Saint, pedir a María, d'être que avec es nous pendant ce la carrefour esposa del et Espíritu de nous Santo, que nos Je vous cuide, que nos salue, guía. pleine de grâce. Ave María, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je vais vous parler de entonces os voy l'Eucharistie a hablar sobre la comme une Eucaristía, Pentecôte continuelle. que es un Pentecostés continuo. Et pour bien structurer, je vous donne Para les 4 points de mon poder intervention. estructurar bien mi charla, D'abord, une courte os introduction voy a sur les sacrements dejar qui n'existent una que introducción par l'action de sobre l'Esprit Saint. Ensuite, el Espíritu Santo. je Después développerai l'Eucharistie voy et a l'Esprit hablar Saint. sobre la relación de la Troisièmement, Eucaristía y el nous Espíritu verrons Santo, notre y después participation vamos a à ver l'œuvre de la nuestra grâce participación en dans les la sacrements obra et de en la gracia. particulier dans l'Eucharistie. Et puis, le dernier point, Y ce al sera final vamos la a, Pentecôte continuelle. vamos a hablar sobre el Pentecostés continuo. Alors, le premier Pues, point, el primer punto, il n'y a pas de sacrement no hay sans sacramentos Esprit Saint. sin el Espíritu Santo. Vous savez que les Sabéis sacrements que los ce sont le sacramentos moyen son habituel, imaginé par Dieu de toute son los éternité medios pour nous de remplir de son comunicación de Dios que sirven L'esprit para qui llenarnos de purifie Espíritu et qui Santo. divinize. Es el Espíritu que nos Alors, purifica le y que signe nos que la liturgie nous donne de diviniza. cette action de l'Esprit Saint, El c'est signo que nos da la l'épiclèse. liturgia Ça de vient esta d'un acción mot- del de Espíritu deux mots Santo grecs. en los sacramentos es lo que se Clésis, llama appel, epiclesis. Del epi, griego es clesis, sur. llamada, y epi, Épiclèse, sobre. appel Invocar sur, al Espíritu Santo, eso soit es lo que sur les dons significa. à l'Eucharistie, soit sur les personnes. Sobre el Et don donc, tout de la sacrement Eucaristía. comporte Cada une sacramento ou tiene plusieurs una o más epiclèses, epiclesis, et souvent a menudo accompagnées de l'imposition des acompañadas mains de du la prêtre, imposición de qui manos que rappelle le recuerda geste el que gesto Jésus que faisait hizo quand Jesús il priait pour al les orar malades. por los enfermos. Alors, cette imposition Esta des mains imposición est de bien manos visible es claramente lors de la visible confirmation. durante la confirmación L'évêque impose o les mains
cuando el obispo impone la mano sobre la persona que recibe el sacramento. En la ordenación de los diáconos, de los presbíteros y de los obispos también es habitual. Y existe más discretamente en el bautismo, le sacrement de réconciliation. en el sacramento de la reconciliación. Antes de hablaros, yo fui a confesarme. Y cuando Jesús me perdonó los pecados, entonces el sacerdote impuso la mano sobre mí y dijo que era Jesús que se había perdonado para mí. Entonces también existe en el sacramento del matrimonio y también en el sacramento de los enfermos. Yo pienso que muchos de vosotros estáis casados, entonces antes de hacer el voto definitivo, entonces es el sacerdote que impone la mano y tenéis que sentir la dulzura del Espíritu Santo. Es fantástico, es magnífico. Eso es lo que nos da la Iglesia. Eso es lo que Dios nos da a través de la Iglesia. Vamos a mirar cuál es el caso de la Eucaristía. C'est un des sacrements où il y a plusieurs épiclèses. En la Eucaristía tenemos muchos epíclesis. Quisiera mostraros un video que ha sido preparado en Lourdes el 7 de noviembre de 1999. Había una mesa, durante la mesa, celebrada por el obispo Billet. Él era el presidente de la conferencia episcopal francesa, es muy importante. Al lado de él estaba el cardenal Lustiger, que es muy conocido, y el obispo Eid. Y en torno a ellos había todos los obispos de todos los diócesis. Y durante la misa, una misa normal, común y corriente, había una cosa que yo quería saber. Si cuando vosotros estáis en la misa y veis la misma cosa en la misa, cuando estáis en la misa, veis vosotros mismos la misma cosa que los santos. Los santos veían la misma cosa que vosotros en una misa. Y allí en esta misa había una cosa que había pasado. En el momento cuando el celebrante principal ha impuesto las manos y ha dicho la oración, santifica estas ofrendas para que sea para nosotros sangre y cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en este momento la hostia salta y comienza a vibrar justo en el momento cuando hemos pedido el Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar, vais a ver. Todavía no veo nada. Par lui que tu has élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. ¿Habéis visto? Sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Es la plegaria eucarística. Vamos a ver otra vez. Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, ce que vous venez de voir lo que estáis viendo, n'est pas encore reconnu comme un todavía miracle no está eucharistique. reconocido como un milagro eucarístico. Pour pouvoir dire que c'est un Para miracle, poder il faut decir, que l'Église le reconnaisse. para Pour poder le moment, c'est reconocer un como un signe. milagro, Un jour, je la Iglesia parlais tiene avec que un reconocerlo. cardinal français qui Todavía me es un disait, signo. je ne comprends pas comment on n'est pas, que nous, les évêques de France, on ne reconnaît pas ça comme un miracle.
La Iglesia no se ha pronunciado todavía oficialmente a este fenómeno. Au moment où l'Esprit Saint El milagro, vient sur les dons, il se passe quelque es chose. en el siglo de la presencia del Espíritu, en el vous savez que momento dans la de la liturgie primera byzantine, epíclesis pasa una cosa. Pour les orthodoxes et Para les los ortodoxos catholiques de rites orientaux, para ils los considèrent que c'est plutôt católicos au moment de de rito l'épiclèse oriental que le pain devient le corps du Christ et le sang dicen que en el momento de la epíclesis es el momento cuando el cuerpo y la sangre se convierten en cuerpo de Cristo. Y para nosotros cuando el sacerdote dice que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, es el momento cuando se convierte en verdadero cuerpo y sangre. Son Esprit Saint. Y entonces eso se hace a través del Espíritu Santo. En la Eucaristía hay otra epíclesis, una segunda. Es menos visible porque no va acompañada de ningún gesto de sacerdote como en la primera, cuando se coloca las manos. Quand nous serons nourris de son corps Lo que dice el sacerdote, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo. On sera automatiquement rempli de l'Esprit Lo que Saint. dice que cuando seamos fortalecidos, entonces vamos a tener automáticamente el Espíritu Santo. Entonces formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él, el Espíritu Santo, nos transforme en una ofrenda permanente. ¿Veis? La obra del Espíritu Santo es crear comunión, la unidad del cuerpo místico de la Iglesia, para hacernos un solo cuerpo. También nos da la posibilidad de ofrecernos al Padre como sacrificio de acción de gracias de Jesús, con Él, en Él. Ils ne forment qu'un seul corps. De même, nosotros nos transformamos, qui assistons à la messe, todos nosotros que estamos en la misa, todos estamos llamados a transformarnos en un solo cuerpo. Quien lo hace es el Espíritu Santo. Alors, donc, et aussi, il nous donne la possibilité de nous offrir au Père la posibilidad de ofrecernos d'action de grâce al par Padre, Jésus, avec lui et en lui, con comme Jesús, le proclame la en doxologie Jesús finale. y de Jesús, Et como c'est ce proclama qui la va se doxología réaliser final. au ciel. Y eso es la gloria que se va a Frères et realizar sœurs. en el cielo. Est-ce que vous savez qu'on Sabéis va encore se voir? Que On va encore se voir pendant vamos a longtemps. vernos, durante mucho qu'on va tiempo se nos voir au vamos a ciel. ver, porque nos vamos a Tous. encontrarnos en el j'espère. cielo, todos, espero Moi, que j'ai envie todos. d'y aller. Yo Et vous? tengo ganas de irme. ¿Y tú? ¿Y vosotros? Oui. Vosotros también, ¿no? Amen. Amén, sí. Et c'est l'œuvre de Es la l'Esprit obra Saint del de Espíritu nous Santo transformer que nos en une transforma offrande en una ofrenda éternelle à sa gloire. perpetua para la gloria Alors, de il Dios. m'arrive, A quand veces je suis à la messe, me pasa cuando estoy en la misa de regarder de mirar les gens qui sont là, a las personas que comme je vous regarde están cerca, aujourd'hui. como Y os de me estoy dire, mirando hoy. Seigneur, Y yo digo, tu es en train Señor, de tú rassembler estás ce peuple, cette vieille reuniendo dame-là este qui marche pueblo, avec sa canne. esta señorita Je vais être uni à vieja elle también. aussi. Yo quiero estar unido a ella. Ce bébé qui El court otro bebé que et está qui fait, correteando, dans la que messe. está allí, Je que vais está être alarmando uni à lui un au ciel. ruido. Alors, Yo también quiero vous estar pouvez con este faire une bebé en el prière cielo. Quand par exemple, au baiser de Por paix, après ejemplo, le baiser de paix, en regardant, después de dar Seigneur la paz, Esprit Saint, tu es en train de faire de nous tous, digo de que toutes ces Espíritu personnes qui Santo, tú participent à estás cette haciendo de Eucharistie, todos un nosotros, seul de todas corps las pour ta personas que gloire. participan en Tu esta nous réunis Eucaristía, ici pour un vivre dans solo la cuerpo communion, para tu un gloria. avant-goût Nos du ciel. reúnes aquí para Là-haut, nous experimentar nous un retrouverons. anticipio Et del ce moment cielo de en communion que comunión. nous Allí nous nos avons volveremos a vécu encontrar y aujourd'hui este dans cette momento de Eucharistie comunión que sera hemos porté vivido à sa hoy en esta perfection dans Eucaristía l'éternité. será llevado a su perfección Gloire para la à toi eternidad. pour Gloria ton a ti œuvre por tu en nous trabajo tous. en todos nosotros. Voilà, Pues ça c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, es la obra del Espíritu Santo. si je vous raconte tout ça, Si moi qui suis os lo digo un petit esto laïque, porque yo soy qui n'ai laico. pas fait des études de théologie, Nunca mais he j'ai hecho fait ningún vérifier ce que estudio je vous dis, teológico, par pero un sí es théologien. lo que quiero decir. Yo tengo bien sûr, experiencia. Et
les saints nous le disent. Los santos dicen lo mismo. Et parce que les saints ont Porque eu la los grâce santos souvent han de voir visto l'invisible. la gracia Par de exemple, Dios. Por ejemplo, Catherine de Sienne, Catalina de Siena elle voyait l'autel veía el altar entouré de flammes rodeado de llamas et au milieu como las de une la colombe zarza qui ardiente. montrait que l'Esprit Saint Y en medio del flambait fuego au-dessus el de Espíritu l'autel. Santo en forma de paloma. Et c'était comme un buisson ardent. Era la zarza ardiente realmente. Cuando recibió la comunión, la hostia le pareció un carbón ardiendo que la penetró como una chispa de fuego. Alors, c'est une grande mystique. Es una mística, ella es una mística. Yo no lo veo, pero yo se lo creo. Yo se lo creo. Et par exemple, Por Saint ejemplo, Jean Chrysostome, San Juan Crisóstomo ce n'est pas le prêtre qui fait quelque chose, no es el mais c'est la sacerdote grâce de l'Esprit que hace qui algo, jaillit en lui, pero es el le Espíritu couvre de ses mismo ailes que et trabaja accomplit le sacrifice en mystique. C'est En ella l'Esprit Saint es el en Espíritu que action. fluye en él, lo Saint cubre Jean con sus Damascène. alas y realiza el Tu demandes comment sacrificio le pain mismo. devient corps du Christ et le vin Es sang du interesante Christ. la analogía Moi, de je te hace dis, Juan Jean Damasceno. Damascène, Dice, le Saint-Esprit el Espíritu fait Santo irruption engendró et el cuerpo accomplit del cela qui unigénito surpasse en el toute seno parole de et María, toute pensée. así Qu'il transforma te el suffise pan en el d'entendre cuerpo que c'est de le Cristo que c'est par le y el Saint-Esprit, de même el que vino en su c'est de la sangre. Vierge Marie et par le Saint-Esprit que le Seigneur, par lui-même et en lui-même, assuma sa chair. Son dos misterios Et donc, comparables. Saint Jean Damascène fait une comparaison tout à fait incroyable. Es una comparación increíble. L'Esprit Saint El est Espíritu descendu sur Marie et elle a conçu Jésus en elle. Bajó C'est l'incarnation. sobre María Et Saint y Jean Damascène dit Jesús c'est se un mystère encarnó. analogue qui Y se passe. San Juan dice a que es chaque una Eucaristía. analogía, lo mismo L'Esprit que Saint pasa en cada descend sur le pain Eucaristía. et le vin, El et ça Espíritu devient baja, le corps et le desciende sobre el Il y a pan y une el vino différence. y se convierte en cuerpo y C'est que sangre de Jesús. Hay una l'Esprit Saint est diferencia, descendu sur Marie une fois. pero la diferencia es que el Espíritu Santo elle a conçu descendió sobre le María Seigneur, una vez y mais concebió el Señor. L'Esprit Saint vient à Y el chacune de Espíritu nos messes. Santo siempre A chaque viene a cada misa, Eucaristía. a cada Eucaristía. Il est là. Está allí. Alors, donc la messe est un lieu où l'Esprit Saint travaille Pues avec force. la misa es un lugar donde nos Saint encontramos Jean-Paul con II, con dans el son Espíritu. encyclique Ecclesia de Eucharistia, San Juan Pablo il dit II ceci. dice en su À encíclica, travers la communion, por la à son comunión de corps su et à son cuerpo sang, y de su le sangre, Christ nous Cristo nos communique comunica aussi también su son Espíritu. esprit. Escribe San Efrén. chaque fois que je reçois la Perdón, communion, dice je que reçois cada, l'Esprit Saint. cada, Y dice, alors, cada il vez cite que Saint tengo Ephrem. cada vez que tengo la Il comunión appela tengo el le Espíritu pain Santo. son corps Y San vivant, Efrén lo que il le dice, remplit dice, de llamó al lui-même pan su et de cuerpo l'esprit. viviente, lo llenó de sí mismo y de su Celui qui mange espíritu. avec foi Quien lo come con fe, mange le come con feu fuego y et l'esprit. espíritu. Prenez-en, Tomad, mangez-en tous, comed todos mangez de él avec lui le y Saint-Esprit. coméis con él el Espíritu Santo. Alors, il me semble Me parece que nous sommes trop dans notre dévotion eucharistique, estamos nous sommes trop tournés vers Jésus. Je ne dis pas que c'est mal. durante nuestra parce que Eucaristía c'est estamos évidemment demasiado le corps et le girados sang hacia de Jésus que Jesús. nous recevons. Hein? Mais Pero il serait no es bon malo, pero que sería dans notre mejor manière de suivre l'Eucharistie, que en nous la soyons manera attentifs cuando seguimos à la la présence de l'Esprit Eucaristía, Saint. sería mejor si Chaque fijáramos communion atención sobre est la une Eucaristía effusion también, de sobre el l'Esprit Espíritu Saint. Santo, porque cada Chaque comunión es una efusión est del une Espíritu Pentecôte Santo. personnelle. Cada comunión Ce qui es se un passe Pentecostés au moment continuo. où je reçois Jésus, En el momento cuando c'est ce recibo a qui s'est Jesús, passé à la Pentecôte pour les apôtres. entonces vivo Je la misma reçois cosa que pasó durante el Pentecostés con los plénitude apóstoles. de l'Esprit Es la avec le plenitud del corps de Espíritu mon Seigneur. con el... Quand ils étaient Lo petits, mismo, les vemos enfants me el disaient, cuerpo en las mais manos papa, quand Jésus del vient obispo, del à la sacerdote. communion, il vient pas tout seul, hein?
no viene On solo. ne peut pas séparer Jésus No podemos separar Jesús du Père, del de Padre, l'Esprit Saint et del de tout le Espíritu ciel. Santo y del Est-ce que cielo vous avez entero. conscience Ah, que Os quand fijáis, vous os recevez comprendéis, cuando votre recibimos a cœur Jesús, devient un ciel. nuestro corazón se convierte en un cielo. Un ciel où les anges sont En el présents. cielo donde Les están anges adorent presentes Jésus los dans votre ángeles cœur. que están L'Esprit adorando a Saint est là Jesús et en il nuestro flambe. cuerpo y el Espíritu Santo está Et dentro nous, y nosotros on ne le sait pas. no lo sabemos, no nos damos cuenta. Vous savez, quand on ne sait pas quelque chose, on Sabéis, ne peut cuando pas no s'ouvrir à sabemos cette réalité. nada, no podemos vivir. Et donc, ça pose Vivir la esta question manera. de Entonces notre hay que poner la participation, pregunta c'est mon troisième point, sobre la l'œuvre de la participación, grâce. que es es la obra de gracia, es el punto número parce 3. que je me suis posé la question, comment se fait-il Me he preguntado cómo se tellement hace de catholiques que tantos católicos ne sont pas no son attirés par la messe. llamados, no Vous savez, ce son matin, dans le car magnetizados qui nous conduisait hacia la ici, misa. j'étais assis à côté de Durante Barbara, la misa qui est estaba une al lado de Bárbara, évangélique convertie au catholicisme. quien es una protestante Elle convertida considérait al dans sa vie catolicismo. d'avant que tous les catholiques, Ella dice que todos aucun los catholique n'était católicos, chrétien. o sea, dice que Parce ningún que católico ce que- es la vie qu'elle creyente. voyait chez Porque les las catholiques personas que, o sea, la n'était pas un vida que témoignage. veía con los Et quand católicos, elle o sea, s'est le parecía convertie que et qu'elle no a era, découvert l'Eucharistie, elle s'est dit mais comment c'est possible? no era verdadero. Que ils ont Cuando l'Eucharistie depuis descubrió toujours. la Eucaristía, entonces Et ils se sont preguntó, si ¿cómo mous. era posible que vosotros tenéis la Eucaristía y no estáis contentos? terrible, ¿eh? Es horrible, C'est profondément terrible. es horrible. J'ai participé à la Pues yo fui au colloque théologique a Ercegom, una charla avant ce teológica en congrès. Estergom, a un simposio La teológico première antes conférence de esta par un conferencia. père italien. Había un Il a padre dit ceci. italiano en la primera charla que dijo, Vous savez, ¿sabéis? quand l'Église a Cuando commencé, la elle iglesia n'avait ha comenzado, que l'Eucharistie. no había que Rien la que Eucaristía, l'Eucharistie. no había nada más que Il n'y la avait pas les saints, Eucaristía. il n'y avait pas No había les santos, évangiles, no il n'y avait había pas les lettres de evangelio, Saint Paul, il no n'y avait había pas cartas de del apóstol liturgie, San il y avait Pablo, no había liturgia, había solo l'Eucharistie. la Eucaristía. Et c'est comme ça Y así, qu'elle a explosé dans le monde y entier. la Eucaristía se ha il nous disait, explotado Mais pourquoi on ne se ha célèbre plus inundado l'Eucharistie comme les apôtres le el faisaient? mundo. ¿Y por qué no respetáis la Eucaristía? ¿Por qué no Parce que amáis les la gens Eucaristía étaient como tellement los apóstoles lo bouleversés hacían? de voir Las personas estaban tan l'Eucharistie en vrai qu'ils devenaient chrétiens. tan entrados en la Alors, voyez, Eucaristía que querían Moi, ça m'a frappé participar en la pendant Eucaristía. la pandémie estaba du chocado. Covid-19. Durante la Je suis pandemia del allé à la messe tous les COVID-19, dimanches de ma vie. iba a la Je pense misa que je n'en ai todos los quasi raté domingos de mi aucun. vida. Et Nunca puis he pendant perdido 4 ninguna misa. Durante plus de messe. 4 meses no había misa. Interdit de sortir. Había una interdicción de salir. Et les prêtres de ma paroisse, moi j'ai une Los paroisse très sacerdotes dynamique, de mi avec parroquia, beaucoup de jeunes yo tengo familles, una c'est parroquia súper une dinámica. exception dans mon pays. Es súper Et alors on a fait la excepcional. messe sur YouTube. Hemos hecho la misa Et puis, en YouTube, a través de quand on a YouTube. pu commencer à Et revenir cuando- un peu à l'église, par Cuando petits paquets, podíamos les prêtres volver se a sont la rendus iglesia compte poco que a poco, certains ne revenaient pas. entonces los sacerdotes Alors, ils pedían ont que fait algunos des messes à bureau no fermé. vinieran, Et ils porque téléphonaient había à misa des familles pour en dire, una écoutez, oficina on a une place cerrada. pour vous à la messe, on l'a Y- réservée y exprès llamó- pour vous. Y alors, llamo un des a las prêtres m'a familias dit, por teléfono diciendo "Ils ne veulent que plus poco a venir." poco podéis venir. Ils ont Hay dit, un "C'est sitio assez y sur decían YouTube." que no querían. Es suficiente la misa por YouTube para nosotros. Mais ça montre Eso muestra, quelque chose qui n'est pas compris. muestra dans que le hay cosas mystère que de no l'Eucharistie. hemos comprendido en el Je misterio voudrais de la réfléchir sur cette Eucaristía. question, hein. Vamos a Pour pensarnos un cela, poquito en esto. 2 points. Hay 2 puntos. Rappeler la doctrine catholique des Vamos a mirar la sacrements. doctrina Et católica deuxième point, la nécessité que de dice s'ouvrir la davantage necesidad à l'Esprit Saint. de abrirnos Alors, un hacia el petit Espíritu rappel sur Santo. les sacrements. Eso es lo que dice
les sacrements sobre los ne sont sacramentos. pas des rites magiques El sacramento no actúa, qui agiraient automatiquement sans que la personne no qui les actúa reçoit collabore. mágicamente sin la Pour colaboración de avoir las leur pleine personas. efficacité, les Tenemos sacrements que- nécessitent notre El collaboration, sacramento necesita nuestra ouverture, colaboración, notre participation. nuestra Il s'agit donc participación. d'une synergie Se entre trata la de una toute-puissance de Dieu sinergia et notre liberté donde humaine. todos los santos de Dios están Alors, c'est presentes y pourquoi nuestra la libertad théologie total. des sacrements distingue La teología l'action del de Dieu sacramento et la réponse de l'homme. distingue entre la acción de Dios y la La acción de respuesta Dieu, del hombre. La acción de s'appelle Dios se llama opus opus operatum. operatum. Excusez-moi de faire du latin. Perdonad que estoy C'est-à-dire hablando en latín. l'action La acción accomplie realizada et qui, lo que qui est ce qui depende dépend, et puis de la libertad de l'autre côté, ce qui dépend de de la l'homme otra, s'appelle opus de la otra operantis. parte, depende Donc, del opus hombre, operantum, del opus l'action operantis, de del Dieu, hombre, del hombre. opus operantis, Opus l'action operantis, de que l'homme significa qui reçoit. la acción Alors, de le la catéchisme persona dit ceci, que au numéro, realiza esta acción. 1128. El catecismo de la Iglesia Les Católica sacrements explica agissent ex los sacramentos opere obran operato, ex opere ce qui veut dire operato, lo que littéralement par le dice, fait même según que las l'action est palabras accomplie. mismas del concilio, C'est-à-dire por el en hecho vertu mismo de l'œuvre de que la acción es salvifique du Christ, realizada, es decir, en virtud accomplie de la une obra fois pour salvífica de Cristo, s'ensuit realizada de una que le vez por sacrement todas. n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le De donne ahí ou le sigue reçoit. que el sacramento no actúa Si en un virtud de la prêtre a fait des justicia del choses hombre terribles et qu'il dit la messe pour moi, ce sera une messe que lo valide. da o que Je lo recevrai recibe, vraiment sino por Jésus. el poder de Dios. si moi, Sin je suis embargo, los distrait, je reçois frutos aussi de los Jésus. sacramentos dependen también de Cependant, las le fruit des sacrements disposiciones dépend aussi des dispositions de celui qui de les las reçoit. personas que los reciben. exemple, Por ejemplo, Si une si una personne persona reçoit le recibe sacrement el de mariage en sacramento état del de péché matrimonio mortel, eh bien, en estado de le pecado sacrement mortal, est donné, no puede recibir mais ninguna il ne va gracia pas opérer. de estos sacramentos. personne O sea, est tiene el séparée de Dieu sacramento, par le pero no péché tiene mortel. ningún efecto. Si elle se convertit, Pero si esta persona se à ce convierte, moment-là, le y sacrement, Dieu entonces, a donné en son este don. momento, ya sabemos Et que dès que la Dios ha personne dado, se convertit, este don, alors, entonces elle en este peut- momento le de su sacrement se remet à conversión, fonctionner. Voyez? los sacramentos comienzan a Dieu funcionar, respecte ma se liberté. reactivan los sacramentos. Vous savez, quand j'irai au ¿Sabéis? ciel, j'espère Cuando que je vais aller au yo ciel, iré et vous al aussi, cielo, hein. espero que Non, estaremos vous voulez allí. pas aller au ciel. ¿No queréis? ¿Vosotros no queréis ir al Si. cielo? Comment est-ce qu'on dit Sí. si en ¿Cómo se dice? hongrois? ¿Cómo se dice sí en húngaro? Igen, igen, vous Igen, voulez sí aller en au húngaro. ciel? ¿Queréis ir al Igen. cielo? Igen. ¿Sí? ¿Hay que sí? Alors, Pues dans le baptême, en el bautizo cette distinction est très très distinguimos visible et importante. visiblemente que, dos cosas o varias Moi, j'ai été cosas. baptisé quand j'avais 3 jours. Por ejemplo, yo me han bautizado cuando tenía je m'en 3 souviens días pas. y no me acuerdo. Par contre, c'est Al mes contrario, parents, mis mon parrain padres, et ma marraine, qui ont los répondu à ma padres, place. o sea, mi padrino y Vous voulez- madrina que demandez-vous à la Sainte Église de Dieu? respondían Je a demande mi, le a mi baptême. sitio en vez de mí. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Yo no he pedido C'était un nada, tout petit eran bébé qui pleurait. ellos. Yo era un bebé pequeño que Mais, lloraba, en pero ellos recevant le respondían. baptême, Cuando j'ai recibía été el sacramento lavé du péché del originel, bautismo, j'ai reçu les Entonces, vertus reci- théologales, foi, espérance et charité. Je suis devenu un Recibi- enfant de Dieu a et recibir- j'ai reçu les dons de l'Esprit Saint. a recibir el don de las virtudes c'est- teologales, c'est- fe, esperanza y des cadeaux. caridad, recibí al mismo tiempo Tout ça dans un tout el petit bébé comme sacramento ça. del bautizo, Alors, todo del Espíritu ensuite, Santo. Pero claro, il va falloir que le bébé el niño entre deberá dans le don qu'il a reçu. Et c'est pour apropiarse de cela los dones que recibidos. le Père canta la messa, Por ejemplo, appelle le el baptême un Padre sacrement canta la mesa, dice que il est lié, es un parce que sacramento tout y est, ligado, relacionado, el mais bautismo, el bautizo, il faut que la personne porque se necesita que la délie persona ce qui est reçu. Le délie par l'acceptation libre tiene que de ce qu'il a tiene que reçu. aceptar libremente Et ce qu'il a reçu, este c'est quelque chose bautizo. d'extraordinaire. O sea, recibimos, que Padre Pío pero no lo sabemos. Por ejemplo, el Considérait que la Padre, plus Padre grande grâce Pío de sa vie, recibió c'était d'avoir la été gracia baptisé más le jour de grande sa de su naissance. vida. Ha sido bautizado desde su il a, été, nacimiento. il a eu le sacerdoce, Tenía les el stigmates, la vie sacerdocio, mystique, las tous les charismes, estigmas, tout ça, todas las c'est carismas.
y nada. côté du baptême. Dice que todo es jour de nada, sa no es naissance. nada Est-ce que vous al avez lado del conscience bautizo. Es que os dais de la cuenta grâce de la gracia extraordinaire de extraordinaria del bautizo. Alors, c'est la même chose dans Es la l'Eucharistie. misma cosa en la Eucaristía. Lors de la première épiclèse, Durante la primera corps, epíclasis, le el pain et le cuerpo vin deviennent y le corps et le sang. el pan puis, y el vino moi, se ça, convierten de en toute cuerpo y façon, sangre. vous pouvez faire n'importe Vosotros quoi, podéis c'est hacer le lo que corps et c'est le queráis. sang du Christ. Este D'accord? será cuerpo y Et sangre puis de vous allez Cristo. communier. Vosotros vais a tomar la comunión. Et qu'est-ce qui se passe alors? ¿Y qué pasa? J'ai été très touché par une Yo parole de Jésus à une mystique sentía française qui muy- s'appelle Gabrielle Bossis. Muy Et un especial jour, Jésus cuando, lui dit, parce qu'elle était distraite après la communion, cuando vi et Jésus lui dit, quand tu reçois Via- quelqu'un dans ta maison, tu vas sur le vi a balcon un pour señor, voir ce qui se entonces passe dice dehors. que cuando tú entras alguien entra en tu casa, tú abres la Combien puerta. d'entre nous, quand nous avons reçu Jésus, Cuando recibimos Jesús, nous le recevons, on Lo fait peut-être recibimos, une petite prière, et puis hacemos on una regarde pequeña le balcon, oración qu'est-ce qui se passe dehors. y después miramos qué pasa por C'est allí. pour ça que Por si eso, nous voulons vraiment communier, Si queremos je tomar, vous invite à fermer les yeux. tomar el bautizo, de verdad tenemos N'allez que pas cerrar sur los votre balcon, ojos. rentrez dans Tenemos votre que, o sea, no demeure. tenemos que mirar por Là où allí Jésus vient a través d'arriver. de los balcones. Y Tenemos que accueillir-le. cerrar los ojos y Parlez-lui. y Aimez-le. aceptar a Jesús, Et hablarle. dans la seconde, En el segundo Epiclèse. epíclasis il y a que Dieu fasse de Dice nous un seul corps. que dice que Jesús J'ai tiene que adoré hacer de ce nosotros matin un solo le cuerpo. cardinal Lacroix. Quand Yo il a estaba dit, encantado del cardenal donnons-nous de la esta paix. mañana. La paix. Dadnos la paix. Y dice, Mais dame la paix, si dame la vous paix. assistez à la messe, Pero si vosotros comme ça, estáis dans así votre en la bulle, misa en mais tu vous burbuja, n'êtes pas en train de faire un seul corps. entonces no puedes Et vous comprenez integrarte que a l'Esprit Cristo, no Saint, puedes il ser peut el mismo danser, cuerpo. El Espíritu Santo quiere Si bailar, vous êtes dans votre bulle et que vous voulez pas, quiere moverte, quiere vous buscularte. l'empêchez. Pero Donc, il y a tú votre no dejas, participation tú no quieres à cette grâce de participar. communion. O sea, el Espíritu comprenez Santo que quiere tu participación. Dieu attend de Tenéis que nous. comprender lo que Dios nos nous y espera. participions. El Dios nos espera, quiere que Alors, participamos. Saint Paul a des paroles très dures hein, San dans la première lettre aux Corinthiens Juan- au chapitre 11, versets 27 et 29. San Pablo Il dit en los ceci, Corintios dice Ainsi esto. donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente Que tendrá que chacun dar donc cuenta del s'éprouve cuerpo y de la soi-même, sangre del Señor. Et qu'ainsi Que il cada uno mange se de ce pain examine a sí et boive mismo de antes cette de coupe. comer este pan y Car beber celui esta qui copa. mange et boit et boit Porque sa si propre come y bebe condamnation. sin discernir S'il el ne cuerpo del discerne Señor, pas le come corps. y bebe su propia condenación, Et donc, si no le hace esta corps, c'est quoi? distinción. Frères et sœurs, ¿Qué consiste el le cuerpo? corps, c'est deux choses. El Le cuerpo corps, consiste c'est en le dos cosas. Por una corps parte, de Jésus. es el Mais le cuerpo de corps de Jesús. Jésus, c'est vraiment deux choses. C'est El cuerpo l'hostie de consacrée, Jesús también qui est consiste devenu en dos son cosas. corps. Por Mais una nous, parte, frères et la hostia sœurs, tous convertida, ensemble, nous que sommes se ha convertido en su le cuerpo, corps y nosotros de también, Christ. nosotros mismos también Et nos donc, convertimos en cuerpo le Seigneur de nous Jesús, de invite à Cristo. discerner cette double épiclèse, sa présence Señor réelle dans l'hostie Nos consacrée llama et le fait que nous a sommes un seul corps. distinguir esta Et donc ça va epíclesis changer, je en la crois, hostia notre manière de transformada. nous dire También la nos paix du Christ. llama Alors je vous dis a pas formar tout ça parte pour de vous su faire cuerpo. peur. Y eso prácticamente puede Dire, oh là là, modificar maintenant, cómo je peux plus nos communier deseemos parce que mutuamente la paz. Dieu veut venir en No nous. os lo digo para sustentaros. Dieu, il sait qu'on est No quiero pécheurs. asustaros con estas palabras Donc il de n'est pas Pablo en ni train de haceros dire, escrupulosos si tu hasta as el commis punto un de petit dudar en péché, si recibir par el don exemple de je la me suis disputé Eucaristía. avec ma femme, ça No arrive, vous dice savez. que si has Ça metido la arrive, pata oui, ya no vraiment. te vuelvo a hablar más. Et donc, je vais Igual tout de he suite parado après à la con mi messe. mujer, esto puede pasar Eh bien, con je cualquiera de communie, frères nosotros. et sœurs. Luego voy a la misa Je communie même si je me suis participo, disputé. Et je dis pardon à en la Jésus quand il Eucaristía, vient en moi. incluso Je dis, después regarde, de Seigneur pelear Jésus, con mi je mujer. suis misérable. Y
cuando Jesús se me acerca, le pido perdón, le digo que soy tan solo un ser humano miserable, pero tú puedes, eres capaz de remediarme, de curarme. Y también rezo por mi mujer para que llenes su corazón también, que la salves de lo malo que yo le he causado, pero yo también quiero formar parte de ese cuerpo. Nuestra participación en la gracia está estrechamente vinculada a los sacramentos, pero también es muy importante que nos abramos ante el Espíritu Santo. También me planteo la pregunta que los cristianos, ¿por qué no se dan cuenta de la importancia, de la fuerza de la Eucaristía? Quizá porque todavía no han descubierto que esta es obra del Espíritu Santo. Y ahora quisiera compartir con vosotros mi propio testimonio. Yo mismo nací en una familia cristiana, al menos mi madre era una practicante feroz. Ella me enseñó a rezar. Mi padre no lo era, me llevaba a misa todos los domingos, quería o no. Yo recuerdo una de las primeras experiencias es que yo tenía de muy mal humor porque mi madre me forzó para ir a la misa. Yo estaba allí rugiendo todo el rato y al final de la misa, pues ya estaba feliz y pensaba, a ver, pues aquí algo había pasado. Yo iba a una escuela católica, yo director, un sacerdote santo, era un gran amante del Espíritu Santo. Fue él quien me preparó para el sacramento de la confirmación y pude experimentar cuando lo que se suele decir que es el derramamiento del Espíritu Santo. Pensamos que los carismáticos son un poco así, pero yo no soy así en absoluto, independientemente de que pertenezco a una comunidad carismática. Yo le digo, nosotros le decimos a Cristo que venga, pues puede venir el Espíritu Santo, pero no hacemos estos movimientos, estos gestos. En Francia decimos eso es poner las bombillas. Entonces, ¿qué es lo que me ha pasado? Mi vida cambió totalmente. Yo me encontré con Jesús como un ser humano vivo. Y esto, por supuesto, tuvo cierta gradualidad. Encontré, reconocí, descubrí la palabra de Dios. Siempre al abrir la Biblia, pues me asusté mucho. Y luego todo se me aclaró de repente. Descubrí la Eucaristía. Primero, no quería ir a la misa todos los días, pero a ver, si a la edad de 18 años alguien me hubiese dicho que yo iba a ir cada día a la misa, habría dicho que no, eso es imposible. Pero ahora, si un día no voy a la misa, me siento muy triste. Simplemente es porque he descubierto el fuego que nos puede conceder el Espíritu Santo. ¿Por qué os lo estoy contando? Para que podáis ver, podáis escuchar mi propia experiencia, y también porque el Papa también nos lo pide. El Papa nos pide que nos abramos ante el Espíritu Santo. Ahora, os he contado mi propio testimonio, pero somos 120 millones de católicos que hemos tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu, mucho más que yo. Nuestro Papa Francisco también ha pedido en repetidas ocasiones a las personas quienes tuvieron esta experiencia que la difundieran por toda la Iglesia. Os cuento un ejemplo. Cuando en vísperas de Pentecostés de 2019 al lanzar Caris, se le preguntó al Papa qué es lo que nos esperaba. Caris et de tout le renouveau charismatique. Ce que le pape attend de vous, que ce mouvement partage le baptême dans l'Esprit avec toute l'Église. C'est la grâce que vous avez reçue, partagez-la, ne la gardez pas pour vous. Los miembros de la Iglesia. Esta es la gracia que habéis recibido. Compartidlo. No os lo guardéis para vosotros. Yo tan solo ahora mismo estoy obedeciéndole a su santidad. A Rome, Recientemente en Roma
prédicateur de la maison pontificale, qui est le père Raniero Cantalamessa. El cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia y asistente eclesiástico de Caris, cada viernes durante el Adviento y durante la Cuaresma suele formular comentarios ante la curia. ¿Sabéis qué es la curia? Todos los cardenales, los monseñores, podemos decir la flor y nata de la Iglesia, Alors, je n'en croyais pas mes oreilles. los que lideran las diferentes organizaciones de la Iglesia, y casi no me creo cuando el cardenal Cantalamessa dijo así: una de las formas en la que el Espíritu se manifiesta fuera de los canales institucionales de la gracia en estos días se llama el bautismo en el Espíritu. Lo menciono aquí sin ninguna intención de proselitismo, por supuesto, porque si él lo dijo así, esperaba que alguien lo escuchase. Os lo digo en respuesta a la exhortación que el Papa Francisco suele dirigirle a todos los miembros de la Relación Carismática Católica a compartir con todo el pueblo de Dios esta corriente de gracia en la que vivimos. El bautismo en el Espíritu Santo, la expresión bautismo en el Espíritu, proviene del mismo Jesús, que justo antes de Pentecostés le dijo a sus apóstoles, mientras Juan bautizaba con agua, vosotros en el Espíritu Santo seréis bautizados en breve. Esto es un rito que no tiene ninguna relación con ninguna cosa esotérica, sino que consiste en gestos de gran sencillez, calma y alegría, acompañados de actitudes de humildad, de arrepentimiento, de disposición a convertirnos en niños. Es una renovación y actualización no solo del bautismo y de la confirmación, sino de toda la vida cristiana. Para los esposos, la del sacramento del matrimonio; para los sacerdotes, la de su ordenación sacerdotal; para las personas consagradas, la de su profesión religiosa. Cantalamessa en Estados Unidos fue bautizado. Estamos hablando de un personaje muy destacado, doctor en teología, que cambió su vida completamente, pero eso es aplicable tanto para los sacerdotes como para nosotros laicos. O sea, en el caso de las personas consagradas, ellos renuevan su profesión religiosa. Es muy importante, por lo tanto, prepararnos para ello mediante una buena confesión, participando en los encuentros catequéticos en los que se vuelve a poner en contacto vivo y gozoso con las principales verdades legales de la fe. Pues esto es algo muy sencillo, muy fácil, independientemente de la relación en la cual estemos, si somos casados, célibes, religiosos o sacerdotes. Cualquiera que sea la situación de nuestra vida espiritual inicial más avanzada, sea cual sea nuestra edad, si somos jóvenes o viejos. Y yo me he planteado la pregunta por qué el Papa Francisco quiere que el mayor número posible de bautizados reciban el bautismo en el Espíritu. Le cardinal Farel, qui est le président du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, j'ai compris que le pape voit el presidente del comité responsable por los creyentes laicos y por las familias dijo que el Santo Padre precisamente en el bautismo del Espíritu ve un instrumento mediante el cual podemos abrazar a todos los creyentes a la vez. Parece que en Italia el 90% del país son cristianos y el resto, el 10%, son cristianos. Esto parece ser un chiste. Pero el Papa lo que quiere es que haya 90% de ambos. O sea que no tengáis miedo. No tengáis miedo a pedir este don del Espíritu Santo. Sabéis que Jesús os lo ha prometido. Él dijo que si un padre es capaz de darle un huevo
s'il a su le lui Hijo en demande. vez de una serpiente, cuanto más nos puede Si dar vous el Espíritu demandez Santo l'Esprit Saint, si se lo vous pedimos. avez la promesse Hermanos y hermanas, de le recevoir. si Si pedís al Espíritu Santo, vais a recibir la promesa de que el Espíritu Santo os llenará. El Espíritu Santo ya está dentro de vosotros en forma de la gracia del bautismo, con ocasión de todas las comuniones. Cuando comemos la hostia y bebemos el vino, lo que tenemos que hacer es abrirnos, no debemos encerrar el Espíritu Santo en nuestro corazón, debemos permitir que el Espíritu Santo pueda albergarse en todo nuestro cuerpo. Y Él va a hacerlo, no va a estremecernos así, de esta forma. Él comportará como un caballero bien educado, con mucha educación, poco a poco, paso a paso. Vais a descubrir que las cosas están cambiando. Vais a ver la misa de otra forma, de otra manera. Tendréis una relación diferente hacia la gente. Cambiará también vuestra oración, vuestra relación con la palabra de Dios. Todo esto será un gran descubrimiento para vosotros. Eso es lo que os hará el Espíritu Santo. Pero Él siempre lo hace andando con pies de plomo. Ahora, os pregunto, ¿tenéis miedo al Espíritu Santo? Pero os lo pregunto de otra forma. ¿Quién no tiene miedo al Espíritu Santo? Amén. 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 Amén, amén, amén. Alors, si vous n'avez pas peur, A ver, si no tenéis miedo al Espíritu Santo, entonces pedidle que os visite. Viens. Alors, Veni Sancte j'arrive Spiritus. à mon dernier point, je serai bien à l'heure. Ya estoy concluyendo, pues estoy agotando también el tiempo disponible. La Eucaristía si vous n'avez como pas peur de l'Esprit Pentecostés Saint, continuo. Si no tenéis miedo al Espíritu Santo, de vous podéis renouveler. pedirle Et pour que os cela, renueve. Y por lo le tanto, cardinal Cantalamessa a dit qu'il ne faisait pas de el publicité. Moi, je peux en faire un cardenal peu. Cantalamessa Vous pouvez aller dans un groupe de prière no se ha hecho mucha publicidad, yo se la hago, pues podéis, por ejemplo, participar en un grupo de oración carismática, podéis pedir que ellos recen por vosotros para que se os conceda el bautismo del Espíritu. Pero si esto no es algo que les guste mucho, que puedo entenderlo perfectamente porque yo lo he vivido por dentro, entonces os recomiendo que busquéis una especie de nueva forma de vivir este Pentecostés personal en la Eucaristía. Todo se parte de la premisa, de la convicción de que la Eucaristía es un Pentecostés continuo. El Santo Espíritu está aquí entre nosotros y está obrando. Vivre chaque Eucharistie comme une demande d'effusion de l'Esprit. ¿Por qué no vivimos cada Eucaristía como una solicitud, una petición hacia el Santo Espíritu que se nos derrame, que nos llene todo el espacio que tenemos en nuestros corazones? Vamos a ver cada aspecto de la Eucaristía y vais a entender vosotros también. El Padre Cantalamessa nos ha dado algunas instrucciones, que la catequesis se debe hacer así, la penitencia asá, pero en realidad todo está incluido en la Eucaristía. Para poder obtener el Espíritu Santo debemos hacer un primer paso, no es otra cosa sino la conversión personal. La conversión personal al inicio de la misa tiene lugar al confesar los pecados. Humildemente pedimos perdón al Señor por todas nuestras faltas, por las ocasiones cuando hemos negado a amar. A veces la liturgia va progresando, no le prestamos bastante atención. A mí se me suele pasar
Sinon, de repente me doy cuenta, on pense, on dit, pero menos mal porque peut-être que les seuls qui ne sont pas realizamos distraits ciertos à la messe, ce movimientos, sont les ciertos prêtres. ejercicios en la misa C'est vrai, y nos ça? despertamos. C'est pas Igual vrai. la única persona que no está desconcertada en Ça me una rassure, misa merci, cher es el frère. sacerdote, ¿verdad o no? Pues Parce así que me eux, tranquilizáis un normalement, poco, ils ont hermanos y un hermanas. canevas à suivre. Hein? Mais donc, Porque ellos voyez, tienen ce que je que vous propose, c'est de seguir vivre la messe. las instrucciones de cerca, pero lo que os Quand propongo c'est le es pardon des vivir, péchés. es vivir la Santa Moi, Misa. quand j'étais petit, on m'a enseigné ça. Cuando J'espère que c'est encore llegamos vrai. Mais vous savez que tous les péchés véniels al sont momento pardonnés de pedir par perdón, la confession de nos péchés au todos los début de la pecados messe. se Pas les pueden péchés perdonar mortels, mais les péchés véniels. C'est encore vrai, ça? Oui. en el marco de la confesión Alors, inicial de est-ce que vous vous la rendez misa, compte? Parce que qui le sait descontando encore, ça? Vous le saviez, las penas idem o no? mortales, los Hein? pecados mortales. ¿Lo À sabíais? chaque ¿Lo sabíais que tous vos al péchés inicio véniels sont de la pardonnés? misa todos vuestros pecados se perdonan? L'Église est bonne. Todos los Vous vous rendez compte? pecados menores Donc, j'espère que quand je se me dispute perdonan avec al ma inicio de la femme, c'est un misa. péché La Iglesia véniel. es tan generosa con vosotros, ¿sois conscientes? Parce que Espero que sinon, cuando peleo con mi mujer je vois un sea prêtre qui dit, una pena menor. Veo que aquí un Et donc, padre está je diciendo me que, dispute uy, no, avec ma uy, no. femme, je A vais ver, à o sea la que peleo messe con mi mujer, discuto et con je mi suis mujer, voy a la misa. pardonné avant Y de allí recevoir se me Jésus, perdona l'Esprit Saint todo. dans mon cœur. Antes C'est magnifique. Donc, de première étape, que me una con Cristo La conversion, en la elle est dans Eucaristía. l'Eucharistie. O sea que Deuxième el étape, primer paso l'écoute de la es la parole. conversión. Eso se incluye en la Là, Eucaristía. El je segundo me paso mets es que tenemos que escuchar à la palabra de l'écoute de mon Dios. Seigneur. Et mon Seigneur me parle Escucho par sa lo que parole el et Señor par son quiere prêtre decirme. qui fait une homélie. Dios, mediante su Parfois, je verbo m'endors pendant y su l'homélie sacerdote, Et je vais communier me habla. avec ce A péché véniel veces, qui n'est pas pardonné car il a été commis pues me quedo après. dormido durante la homilia Mais y con Dieu me parle. con este Dieu pecado parle à mon menor cœur. acudo Par a la exemple, Eucaristía, c'était intéressant. Au début du congrès, pero sin embargo on a eu cette parole de Señor Saint Jacques. me habla. Quand tu célèbres l'Eucharistie, Ha sido muy interesante escuchar las y que hay palabras quelqu'un qui de arrive bien Santiago habillé avec un al badge, inicio del Congreso Eucarístico, cuando llega alguien bien vestido con una tarjeta VIP, le decimos que venga amigo, vente, acércate, y otra persona que no tiene ninguna tarjeta de VIP y esa persona se hace sentar detrás en la última fila. Podemos plantearnos la pregunta, voyez, mais ça, c'est l'Esprit ¿cómo Saint qui est à vivo? l'œuvre, hein. ¿Cuánta atención C'est le l'Esprit presto a Saint los qui fait pobres, a los que t'as vu là, se pose-toi encuentran des en questions, situaciones más, Alors, Ensuite, il y a un moment que más j'aime desfavorecidas? vraiment Luego llega un momento que a mí me encanta, l'offertoire, es la ofrenda. c'est le moment, frères et sœurs, où vous allez être La ofrenda es el prêtre momento, hermanos y hermanas, du sacerdoce commun. o en el C'est-à-dire que ofertorio, vous allez pouvoir vous offrir vous-même. cuando podemos ejercer nuestro sacerdocio les bautismal baptisés, ofreciendo Tous les a baptisés nosotros peuvent mismos. faire, c'est s'offrir eux-mêmes. Cada persona Mais vous avez bautizada compris puede que ofrecerse pour que a l'Esprit sí Saint mismo. vienne en vous, il faut justement Pero s'offrir para que et el Espíritu s'ouvrir. Santo Alors, à l'offertoire, vous pouvez déposer se os acerque, tout debemos ce que vous êtes dans la patène ofrecernos. du prêtre. en el momento, Et dire, en el Seigneur, ofertorio, Je t'offre toute ma vie, ma podéis personne, en hostie colocar todo lo vivante, que sainte sois et vosotros en la agréable. bandeja que hay en las C'est manos un del moment sacerdote. extraordinaire. Señor, yo te ofrezco Par exemple, a je mí vois mismo todo lo que une soy religieuse. para convertirme C'est le en una moment hostia où viviente. elle peut Yo he visto, por ejemplo, a renouveler una sa monja consécration. ese es Je el me redonne momento à toi, Jésus. Je me suis cuando donné il y a ella tant d'années, mais puede là maintenant, renovar dans cet offertoire, je me su vida redonne. sagrada. C'est magnifique. Señor, Et puis, yo il y a hace años l'épiclèse me dediqué a ti, avec, pero esta vez la puedo consécration. repetir esta dedicación. Alors, frères et sœurs, Luego si tiene vous vous lugar êtes mis sur la la patène epíclesis avec le pain durante et que la l'Esprit Saint transformación.
vient transformer Hermanos, pues si estáis allí, en corps du Christ, il vient estáis sur vous aussi. presentes D'ailleurs, la prière en esa bandeja, le dit. llega el Santo Espíritu nous que transformer. convierte Et la quelle hostia est en cuerpo de Cristo. c'est quoi Vosotros notre también vocation? seréis C'est de devenir convertidos. des autres Christ. ¿Cuál es nuestra vocación, nuestra misión? On disait avant le concile des Convertirnos en otros humanités de Cristos. surcroît. Antes Mais del être conformé au concilio se Christ. hablaba Qui fait ça? sobre seres humanos en el crucifijo, que seamos todos como Cristo. Pero Y ¿quién lo fe. puede hacerlo? À chaque Eucharistie. Tan solo el Il le Espíritu fait Santo. d'autant Y lo plus hace en cada que je le lui ai Eucaristía, demandé, lo que je hace. me suis donné. Y hace más. Et alors, il y a évidemment Hace l'autre épiclèse lo que yo le pido. qui est toute la dimension Y de tenemos otra charité epíclesis fraternelle. en la cual Il est possible, aparece toda la frères et sœurs, dimensión que nous soyons del amor dans la fraternal. même église que quelqu'un qui nous a critiqué posible terriblement. que estamos en la misma Quelqu'un qui nous iglesia a blessés. junto con una Je la vois. persona que nos ha criticado mucho, Moi, que il y a nos une ha personne dans hecho ma daño. paroisse qui a vraiment, Nosotros, o yo en la de mon point de parroquia, vue, fait tengo una du mal à un persona de mes enfants. Pas un truc sexuel, hein. que, Vous bueno, inquiétez pas, de mi c'est- punto c'est pas ça de du tout. vista, Mais le ha hecho daño Vraiment, a quelque uno de mis chaque hijos. fois que je la vois dans la paroisse, et parfois je suis assis à 2 mètres d'elle, Y cada vez que lo veo, a veces estoy tan solo a 2 metros de distancia de él, el Santo dans la Espíritu charité, quiere avec le pardon. que me convierta en un ça, c'est cuerpo l'œuvre de con l'Esprit esta Saint. persona Si je dis à l'Esprit Saint, en la Eucaristía. Viens, Y esta es la viens, obra alors del Santo celle-là. Espíritu. Si le digo al Santo Espíritu, vente, vente, pero vous que croyez qu'il a va Él venir vraiment? no te acerques. ¿Me Il creéis que va a venir parce de qu'il est verdad? bon, mais il va pas faire toute son œuvre. Sí, bueno, Vous pues me comprenez? vendrá porque es bueno, va a Et puis hacer vient su le moment de obra, la communion, a implementar su obra. où je Y reçois luego le tendrá corps lugar du el Christ momento au de la flanc de l'Esprit Eucaristía, Saint. de la comunión, Et comme dit Saint Éphrem, je mange eh, l'Esprit Saint. cuando tomo el Et cuerpo de alors là, Cristo, c'est comme je vous ai dit tout à en l'heure. el que Ne montez pas sur votre balcon entre pour llamas regarder está comment presente el Madame Espíritu Bidule est Santo. habillée Es quand elle como va communier. lo que he dicho antes, en este momento Ou bien, no hace chez falta nous, on devait para on doit porter salir son masque. a la terraza Regardez pas si para je ver le cómo porte está en vestido dessous ou el au-dessus du vecino durante Et la alors, Eucaristía. ce sont des distractions. O por ejemplo qui en Francia m'empêchent todavía tenemos que de llevar la recevoir mascarilla, ferme les yeux. no mirar si Et la mascarilla je la dis, llevo Seigneur por Jésus, debajo tu es o là por encima de la avec ton nariz. Esprit Saint. No, en esos momentos tengo que cerrar los ojos y decir, Jesús, estás aquí conmigo, junto con tu Santo Espíritu. Los dos estáis aquí en mi corazón y os abro todas las puertas que tengo. Jesús, Santo Espíritu, Que par toi. que encontréis vuestra casa en mi corazón. Me encantaría poder obrar Et con y por vosotros. Sin vosotros no soy capaz de hacer nada. à recevoir Jésus, El Espíritu Santo à le recevoir me enseñará dignement. les cómo choses ne vont pas s'arrêter podemos là. acoger a Jesús de la forma, de la manera adecuada, de la manera digna. Pero las cosas no terminan Notre allí. vie va Si la changer Eucaristía totalement. se vive así como un nuevo Pas Pentecostés, comme ça, mais nuestra petit à vida petit, entera Parce qu'on va cambiará. voir l'action de l'Esprit Saint à No tout de un moment. momento a Et il otro, va no se passer de la quelque noche a chose la de mañana, merveilleux. pero poco a poco. L'Esprit Saint, Porque de esta qu'est-ce forma el qu'il Espíritu fait? Santo Il fait podrá devenir obrar saint. continuamente y ocurrirá algo L'Esprit maravilloso. Saint est celui qui El fait Espíritu Santo les saints. Or, prácticamente la sainteté, c'est santifica notre vocation. Comme a dit los Saint seres Pierre, humanos. Es el à Santo l'exemple du Espíritu saint qui vous a quien convierte appelé, en devenez santos saints, a vous los aussi, santos. dans toute Convertirnos votre en conduite, santos selon forma qu'il est parte écrit, de nuestra misión, de nuestra soyez vocación. saints, comme votre Podemos Père decir céleste que est saint. Sed santos como he sido santo yo, Laissons-nous faire par o como l'Esprit es Saint santo vuestro et Padre pour la Celestial. joie du Père. Et je vous propose de finir par une petite prière. Je propose d'invoquer Permitid l'Esprit Saint. que el Santo Si Espíritu vous êtes d'accord nos dé sus que l'Esprit regalos Saint vienne y en vous propongo d'une manière terminar nouvelle maintenant, esta
On reste simplement assis et vous pouvez esta sesión mettre vos mains con una tout oración. simplement sur vos, Si queréis que el Santo comme ça, Espíritu sur os invada, vos jambes, tout à fait. yo os pido En signe que d'accueil. coloquéis vuestras manos con las Je peux vous dire palmas que hacia moi, la arriba première sobre fois vuestras que j'ai fait rodillas ça, como símbolo de la C'était aceptación. quand j'ai rencontré Yo la primera les vez cuando lo premiers hice, témoins du renouveau charismatique en eso Belgique. fue Ils avaient cuando, parlé et puis ils ont fait une prière. cuando conocí a los primeros testigos del movimiento j'ai mis mes mains carismático. Et elles allaient comme Estábamos ça. ahí charlando, rezando y Et je me coloqué disais, mis manos así, qu'est-ce que les con las autres vont palmas penser de moi? arriba y mis Et manos j'ai estaban su par temblando. après, Pensaba, a ver, quand pues le qué groupe pensarían est los parti demás en de mí. Y voiture, luego ils me se sont dit enteré l'un à l'autre, de que tu as vu pour qui cuando on el est venu, grupo c'était pour lui, se là, fue, le gars, c'était moi. decían nosotros, Et aujourd'hui, je suis avec vous. visteis Alors, por on va quién hemos prier venido, l'Esprit Saint. por ese Señor, que tenía las Espíritu manos Santo. temblando. Vamos a llamar al Santo Espíritu. Tu es l'amour de Dieu. Tu Santo es l'amour Espíritu, qui unit le Dios, Père tú eres et el le amor de Fils. Dios. Tú eres el amor que Tu es une el aussi Padre con el Hijo. La promesse de Jésus Tú eres la pour promesa de chacun de Jesús nous. para Et todos d'abord, nosotros. Seigneur Esprit Saint, nous voulons te Primero, remercier parce Dios, que Santo déjà, Espíritu, tu es venu queremos en nous à notre agradecértelo, baptême, porque tú à notre ya nos has confirmation, visitado, estás dentro de nosotros de nuestro dans bautismo, chacune des Eucharisties auxquelles nous desde avons nuestra participé. confirmación, en Y cada peut-être Eucaristía en Quand la nous cual avons hemos parlé de toi à participado, nos frères, tu y étais quizá là. también Et Seigneur cuando Esprit hemos Saint, estado hablando sobre ti tu a vois nuestros bien hermanos. que nous voulons Santo plus. Espíritu, Nous avons Dios, besoin de plus. ves bien que Plus de queríamos force, convertirnos en más, plus necesitamos d'amour, más fuerza, plus de más douceur, amor. plus de tendresse. Et cela, toi seul, tu peux nous le donner. Pero tú eres el único Alors, que Señor, puedes Espíritu Santo, dárnoslo. Santo Espíritu, Voilà, mon cœur est ouvert. mi corazón está abierto ante ti. Prends toute la place. Que tu sois vraiment le maître de toute ma Entra en mi vie. corazón, Que tu sois mon guide. que rellenes mi corazón, que deviennes seas tú mon el amour. maestro, el guía de mi vida, que seas Je tú veux te suivre. al que más amo Je veux esta vida. t'aimer. Quisiera seguirte, Je quisiera veux amarte, t'annoncer. Fais-moi découvrir quisiera mon Seigneur Jésus. Fais-moi découvrir l'amour du Père. predicar sobre ti. Et Enséñame si el tu le amor veux, del Esprit Padre. Saint, envoie-moi. Si quieres, Fais de moi le témoin Santo, de Jésus envíame dans a le mí. monde. Haz que yo sea Comme tu voudras. el testigo de Jesús Comme en tu el voudras. mundo, Où tu voudras. como, cuando y donde Amén. quieras. Amén. Au nom du Père, du Fils et du En Saint-Esprit. nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alors, on va applaudir Jésus. D'accord? Bueno, entonces vamos a Vous aimez Jésus? aplaudir a C'est Jesús lui. también. Merci Amáis a Jésus. Jesús. Amen. Gloire à toi, Debemos Seigneur. Nous te agradecérselo a Él. bénissons et nous Gracias, t'aimons. Jesús. Alléluia. Gloria a ti. Aleluya. Dear guests, we thank you so much for gracing this lecture Queridos with your invitados, presence. muchas And we gracias trust that we will see you again at our next honrado lectures.
Please take a look esta at the projector where you can find the list of presentación con su programs for presencia. tomorrow. Have a Espero wonderful que estén con nosotros afternoon and mañana enjoy the también. rest Ahora of mismo your en la day. pantalla Köszönjük, hogy se os jelenlétükkel proyectan los programas del megtisztelték día a de mai ayer y que lo fakultációt. pasen Bízunk benne, hogy a bien también el resto következő del día. előadásainkon is viszont láthatjuk egymást. A kivetítőn láthatják a holnapi nap programját. További szép délutánt kívánunk Önöknek.